akan kebaikannya. Yeah. I always get excited Dan saya selalu begitu bersemangat, bergairah whenever I travel to nations. saat ketika aku bepergian kepada bangsa-bangsa. Because God always goes before me Karena Tuhan selalu berjalan di depan saya and He shows me how much He cares for the nation. dan Dia tunjukkan kepada saya berapa besar Dia begitu peduli dengan A bangsa-bangsa. little about myself. Yaitu sedikit tentang diri saya. I am Melvin David Saya adalah Pastor Melvin David. from Singapore. Ya, saya tinggal di Singapura. And the name of our ministry is New Beginnings. Dan pelayanan di tempat, nama pelayanan saya adalah permulaan yang baru, New Beginnings. And our ministry is very focused. Dan pelayanan kami yaitu sangat fokus. So God has told us to only go to islands and mountains. Dan Tuhan memanggil saya untuk hanya pergi ke pulau-pulau dan kepada gunung-gunung. And that is my calling. Dan itulah panggilan And so saya. wherever I go, I see whether there is an island or mountains, and then I go. Dan kemanapun saya pergi, saya akan melihat apakah ada pulau dan gunung. And I've been in the ministry for the past 28 years now. Dan saya sudah melayani Tuhan selama 28 tahun. In these 28 years, Selama 28 tahun ini, the last 5 years, God has told me to concentrate on nations. dan selama 5 tahun terakhir ini Tuhan minta saya fokus kepada bangsa-bangsa. 21 years I was faithful to my spiritual father. Dan 21 tahun saya setia kepada Bapak rohani Until saya. I was released to the ministry. Sampai saya dilepaskan masuk dalam pelayanan saya sendiri. When I was released, Saat ketika saya dilepaskan, within these 5-6 years, selama 5 sampai 6 tahun ini, we have established 24 churches. kami sudah membangun 24 gereja. Amin. We have 3 in Taiwan. Kami ada 3 gereja di Taiwan. Taiwan is our main base. Dan Taiwan itu adalah base kami yang utama. And we have a Bible school in Taiwan. Dan kami juga punya sekolah Alkitab di Taiwan. And then we also have in Philippines, Dan kami juga ada di Filipina. three in Philippines, Dan 3 di Filipina. and 1 in Phuket. Dan 1 di Phuket. And we have 13 in the Himalayas. Dan ada 13 gereja di Gunung Himalaya. All towards the border of Bhutan. Dan yaitu mendekati perbatasan Bhutan. Borders of Tibet. Dan juga perbatasan Tibet. In West Bengal, Nepal. Dan juga dekat Nepal. And God is doing amazing things. Dan Tuhan telah melakukan hal yang sangat mengagumkan. And God is raising up a lot of young people. Dan Tuhan sedang membangkitkan banyak anak-anak muda. And God is raising up a lot of people who are hungry for the word of God. Dan Tuhan juga membangkitkan banyak orang-orang yang lapar akan I firman-Nya. believe Dan aku that percaya this is a season ini adalah musim that God is raising up those who are hungry and thirsty for Him. dan Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang lapar dan haus akan Dia. Many people, Banyak orang, they only sometimes you go to some places. dan kalau engkau pergi ke beberapa tempat, Some people they just want to experience the power of God. dan beberapa orang hanya mau mengalami kuasa Tuhan. Some people just want to experience the goosebump, the Holy Spirit manifestation. Dan beberapa daripada mereka mau mengalami manifestasi daripada Roh Kudus. Some people are going everywhere just to receive prophecy. Dan beberapa orang juga mereka keliling ya ke kebaktian-kebaktian untuk menerima nubuatan. Prophecy has become like stamp collection for some people. Dan dan nubuatan itu seperti koleksi perangko buat mereka. I want you to know, Dan aku mau kau tahu, every one of us can prophesy. setiap daripada kita bisa bernubuat. Every one of us can listen the voice of God. Dan setiap daripada kita pun bisa mendengar suara Tuhan. The Bible says, Alkitab berkata, if you will desire, kalau engkau memiliki kerinduan, If you will- keinginan, if you will ask God, kalau engkau bisa minta kepada God will Tuhan, fill you. dan Tuhan akan memenuhi Because the engkau. Bible says the
Spirit of Jesus is the Spirit of prophecy. Karena Alkitab berkata roh daripada Yesus adalah roh nubuatan. And so if Jesus is within you, Kalau Yesus ada di dalam dirimu, the gift of prophecy automatically operates within you. dan karunia nubuatan akan dioperasikan di dalam dirimu. But you have to train yourself, equip yourself. Dan engkau harus melatih dirimu, memperlengkapi dirimu. You have to spend time in the presence of God. Dan engkau harus luangkan waktu di dalam hadirat The more Tuhan. you spend time in His presence, Semakin engkau luangkan waktu di dalam hadiratnya, you will be able to listen to His voice. dan engkau mampu untuk mendengarkan You will suaranya. be able to be sensitive towards His voice. Dan engkau akan lebih sensitif lagi akan And you suaranya. will become familiar to His voice. Dan engkau akan begitu terbiasa dengan How suaranya. can we become His voice if we don't have time to spend time with Him? Bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan tanpa kita luangkan waktu bersama dengan Dia? Sometimes we just want to find a shortcut. Kadang-kadang kita hanya mau jalan pintas. Oh, we don't want to spend time in the presence of God. Kita tidak mau luangkan waktu di dalam hadirat Tuhan. Oh, we have these people, that people coming here. We can just go and give our head. Dan ketika kita dengar orang ini datang, orang itu datang, kita hanya menaruh kepala kita. That is not wrong, Tidak salah, but don't make it as a habit. tapi jangan buat suatu kebiasaan. It's not wrong about collecting prophecies, Dan tidak salah kalau engkau mengumpulkan nubuatan. but Tetapi what are you doing with it? apa yang akan engkau lakukan dengan nubuatan itu? What are you doing with the word of God you receive? Dan apa yang engkau lakukan dengan firman Tuhan yang engkau terima? One word can change your life. Satu kata bisa mengubah One seluruh word from God hidupmu. can change your life. Satu kata dari Tuhan itu bisa mengubah seluruh kehidupanmu. And if you can't change, Dan kalau engkau tidak bisa berubah, if you say you are a 3 years, 4 years Christian, kalau engkau berkata engkau 3 dan 4 tahun menjadi orang Kristen, and you say you are just a normal believer, dan engkau hanya berkata aku adalah orang percaya yang normal-normal saja, that means you're not right. artinya Something is wrong somewhere. ada sesuatu yang salah di dalam dirimu. You know, in our churches, Di dalam gereja-gereja I kami, push each and every one of them. aku dorong setiap daripada mereka To push them to mature. mendorong mereka untuk menjadi dewasa. And I tell Dan them, aku beritahu kepada if mereka, within 3 years or 4 years, if you don't rise up into leadership, dan kalau dalam 3, 4 sampai 4 tahun engkau tidak bangkit jadi if pemimpin, you don't move in the gifts, kalau engkau tidak bergerak di dalam if karunia, you're not able to move in the spirit of prophecy, kalau engkau tidak bisa bergerak di dalam karunia nubuatan, then I am not your prophet, I am not your leader. aku bukan nabimu, aku bukan Oh, pemimpinmu. you can please go to another place. Maybe I'm not the right person. I'm not good enough for you. Mungkin engkau bisa pergi ke tempat yang lain, mungkin aku tidak cukup baik untuk menjadi pemimpinmu. Because many people, Karena banyak orang, they don't understand mereka tidak mengerti, the difference between the prophetic gift and the prophetic office. dan mereka tidak mengerti dengan karunia nubuatan dan jawatan daripada seorang nabi. The gift can be given to everyone. Dan karunia itu bisa diberikan kepada setiap orang, Everyone can move in the gifts of the Spirit. dan setiap orang itu bisa bergerak di dalam karunia. But when it talks about the office, Tapi kalau berbicara tentang jawatan, it's something that is chosen and ordained by God. dan itu adalah sesuatu yang dipilih dan telah ditetapkan oleh Tuhan. And God gives them to Dan- govern and lead and perfect the church. Dan Tuhan memberikan kepada mereka jawatan ini untuk membuat gereja itu menjadi sempurna. And so they have all the fivefold ministry, they have a greater responsibility than their gifts. Dan yaitu 5 jawatan ini mereka punya tanggung jawab dalam karunia-karunia mereka. You know, there are greater responsibility than just their gifts. Dan ada tanggung jawab yang lebih besar daripada karunia mereka. God wants you to know Dan Tuhan mau engkau tahu that God is sending people, fivefold ministers around
Indonesia Dan Tuhan sedang mengirim 5 jawatannya untuk sekeliling to Indonesia. rebuild the structure Untuk membangun kembali struktur. or to realign the structure Dan juga menyelaraskan strukturnya. and to prepare and perfect the saints for the coming of Christ. Dan juga untuk mempersiapkan dan membuat sempurna akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua He's kali. tuning our frequencies. Dan juga mengatur frekuensi kita. Many of us Banyak daripada today kita our frequencies are not right. kadang hari ini frekuensi kita ini tidak benar. Oh, there's so many frequencies. Begitu banyak frekuensi. Oh, sometimes. Kadang-kadang Oh, the Bible says, without Alkitab vision men perish. Alkitab berkata tanpa pengetahuan umatku binasa. It's not pengetahuan, it's visi, tanpa visi. Tanpa visi umatku binasa. And so the Bible says, Oleh karena itu Alkitab but berkata, today everybody got vision. dan hari-hari ini banyak orang punya visi. Not one vision, Dan bukan hanya satu visi. but so many vision. Begitu banyak visi. One moment you have this vision. Dan satu waktu di visi yang ini, Tomorrow you have another vision. dan besok di visi yang Or lain, next month you have another vision. bulan yang ke depan akan ada visi yang lain, Your vision has become like television. dan visimu akan jadi televisi. Oh, like, when you don't like this channel, you change another channel. Dan seperti kalau engkau tidak suka dengan channel ini, engkau ganti channel The yang moment lain. you feel God is correcting you, you change different visi. Saat ketika engkau merasa bahwa Tuhan mengkoreksi engkau ganti visi yang lain. And some people today, Dan hari-hari ini banyak beberapa orang, not you, bukan engkau ya, some people, beberapa orang. they are having a spirit of kangaroo. Dan mereka punya roh kangguru. Oh, you run up from one church to another church. Dan selalu lompat dari satu gereja kepada gereja yang I lain. always tell this to our churches in Australia. Dan saya selalu beritahu gereja saya yang ada di Australia. Every one of you are not just looking at kangaroo, admiring kangaroo, but y'all are also following the kangaroo spirit. Dan saya katakan engkau tidak hanya kagum dengan kanguru, tetapi engkau mengikuti ya rohnya kanguru. But God is preparing us. Tetapi Tuhan mempersiapkan kita. God is preparing us because He is concerned of us. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita karena Dia peduli dengan kita. And I truly believe, Dan aku sungguh with percaya. all my heart, I truly believe Dan dengan segenap hatiku aku sungguh percaya. that Indonesia has an important role to play in the harvest that is coming or the movement that is coming on Asia. Dan yaitu Indonesia, yaitu menjadi menjadi negara yang penting ya pada kegerakan untuk Asia, untuk tahun-tahun yang akan datang. The Bible says in the Alkitab berkata, last days, pada hari-hari there will terakhir be 7 churches in Asia. ada 7 gereja di Asia. Oh, when we read the Bible, it talks about the minor Asia. Dan kalau di Alkitab dikatakan adalah gereja yang minor di Asia. Yeah, but God wants us to know when God says Asia, Nah, Tuhan mau kita tahu ketika Tuhan berkata Asia, it means Asia. artinya Asia. We are in Asia. Kita ada di Asia. And I believe strongly Dan aku dengan kuat percaya God is going to use 7 nations of Asia to birth His revival movement that will spread all across this earth. dan Tuhan akan memakai 7 bangsa ya, 7 negara yaitu untuk kegerakan kebangunan rohaninya. And I believe Indonesia is definitely one of them. Dan saya percaya Indonesia adalah salah satunya. The Bible says Alkitab berkata in Isaiah 41 verse 1, di dalam Yesaya 41 ayat yang pertama, the Bible says, listen in silence before me. Next dan slide. yaitu dikatakan bahwa Yesaya 41 ayat yang pertama, Listen in silence before me. dengarkan baik-baik. God wants us to come before Him in silence. Dan Tuhan mau kita datang ke hadapannya dengan tenang. God is saying, listen in silence before me, O islands and regions
regions bordering the sea. Dikatakan, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. God is saying to us, Dan Tuhan berbicara kepada why I'm kita. saying God is saying to us? Kenapa aku katakan Tuhan berbicara kepada Because He talks kita? about we are to the islands. Karena berbicara tentang pulau-pulau. And God is telling to us, come before Him and be silenced before Dan Him. Tuhan berkata, mari datang kepadaku dan menjadilah diam. You know why? Mengapa? Because when we go to the presence of God, Karena ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, we are not being silenced. kita tidak diam. Oh, we always want to talk. Kita mau suka ngomong-ngomong. Like chicken, you know, talk. Seperti ayam ya, Oh, cuk, 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 cuk. or like baby, you know, quack. Seperti bebek, kuek, 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 Oh, kuek. we go to the presence of God. We are talking so much. We are not listening to what God is saying. Dan kita datang ke hadirat Tuhan terlalu banyak ngomong, tapi tidak mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada Oh, kita. sometimes we pray and we say, God, I need this. Dan kadang-kadang saat kita berdoa, kita berkata, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh ini. Then the moment you finish, Setelah selesai, you never give a gap to it. dan engkau tidak memberikan jarak untuk menantikan. Oh, the Bible says you have to selah, you have to pause. Dan Alkitab berkata engkau harus berhenti. But the moment you finish, Saat ketika engkau selesai, you say in Jesus' name, Amen, and you wake up and go. dan setelah itu engkau berkata di dalam nama Yesus, amin, setelah itu engkau pergi. Oh, and you expect God and you say, God, why are you not answering me? Dan engkau bertanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan kau tidak menjawab aku? Maybe God from heaven, He want to answer. Mungkin Tuhan dari sorga mau menjawab. He want to say, daughter. Dan dia baru mau berkata, putriku. You already say in Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. I see you at night. Dan engkau berkata dalam nama Yesus, amin. Yeah. Nah, sampai ketemu nanti malam. The Bible says, listen Alkitab before me. berkata, dengarkan aku. You know, sometimes Kadang-kadang we are serving so much with God. kita ini sudah melayani begitu banyak, Oh, but you know what? tapi engkau tahu apa? We still don't recognize His voice. Kadang-kadang kita tidak bisa mengenali And suaranya. because we don't recognize His voice, Karena kita tidak mengenali suaranya, we listen to everything that everyone say. dan kita dengar segala sesuatu dan ke semua orang yang katakan. Let me assure you, Dan izinkan saya tunjukkan padamu, not everything that you see on the internet is correct. dan tidak semua yang engkau lihat di internet itu betul. You have to align it with the Word of God. Dan engkau harus selaraskan dengan firman The Tuhan. Bible says in the last days Alkitab. there will be all kinds of people that will manipulate the Word of God. Alkitab berkata pada hari-hari terakhir banyak sekali pengajaran-pengajaran. And so you must be very careful who you're hearing to and who you're giving your head or connecting to. Dan yaitu engkau harus hati-hati kepada siapa engkau mau terhubung, kepada siapa engkau dengarkan pengajaran mereka. Because the more the days are coming to an end, Dan semakin mendekati hari-hari terakhir, the more the enemy is stirring and creating divisions and confusion among the people of God. dan semakin si musuh itu membuat perpisahan perpecahan antar orang-orang percaya. And I believe in these last days, Dan aku percaya pada hari-hari terakhir God ini, is going to raise up people who have been looked down. dan Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang direndahkan. God is going to raise up nations that has been looked down. Dan Tuhan sedang membangkitkan bangsa yang diturunkan, direndahkan. God is lifting up those who have been looked down, those who have been humble. God is saying, I will lift you up. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan mengangkat kepada mereka yang rendah hati. And then the Bible says, Alkitab berkata di sini, and let the people gather. dan biarlah umatku berkumpul. God is asking us, Dan Tuhan minta kepada kita. it's time for us to gather. Dan inilah waktu kita untuk berkumpul bersama-sama. It's time for us to come together. Dan inilah waktu kita untuk datang bersama-sama. We saw what happened in the day of Pentecost. Dan kita lihat apa yang terjadi pada hari When the Pantekosta. people came together, Saat ketika umat Tuhan datang the bersama-sama. manifestation of the Holy Spirit came strongly upon the people. Dan juga manifestasi daripada Roh Kudus begitu kuat datang kepada umat Tuhan. And so God is telling us, come together.
together. Dan Tuhan memberitahu kepada kita untuk datang And bersama-sama. why is He calling us to come together? Mengapa Dia memanggil kita untuk datang bersama-sama? He said, let them come together to renew their strength. Dan dikatakan, biarkanlah mereka datang bersama-sama untuk memperbaharui kekuatan God mereka. wants you to come and renew your strength. Dan Tuhan mau engkau datang untuk memperbaharui kekuatanmu. So that we can sharpen one another. Sehingga kita bisa menajamkan satu So that dengan yang we lain. can edify one another. Sehingga kita bisa memperlengkapi satu dengan yang No, lain. we are the people of God. We are the children of God. Kita ini adalah umat Tuhan, kita ini adalah anak-anak If we Tuhan. don't help one another, Kalau kita tidak menolong satu dengan yang who lain, else will help us? siapa yang akan menolong kita? And so we have to come together and strengthen ourselves. Dan oleh karena itu kita harus datang bersama-sama untuk menguatkan diri kita. The Bible also says, Dan Alkitab juga when it talk berkata, about renewing your strength, saat ketika berbicara tentang memperbaharui God kekuatanmu, wants you to renew your strength in the faith in God. dan yaitu Tuhan mau memperbaharui kekuatan kita di dalam iman di dalam God wants you to Tuhan. renew your spirit, man. Dan Tuhan mau engkau memperbaharui manusia rohmu. God wants to renew your spirit within your strength in you. Dan Tuhan mau memperbaharui roh yang ada di dalam God dirimu. also wants to strengthen the word of God within you. Dan Tuhan juga mau menguatkan firman Tuhan yang ada di dalam dirimu. And so He wants to strengthen three things. Strengthen three things. Dan Tuhan mau menguatkan 3 hal. Word of God within you. Yaitu firman Tuhan yang ada di dalam The dirimu. spirit of God within you. Dan roh Tuhan yang ada di dalam And dirimu. the faith of God within you. Dan iman yang ada di dalam dirimu. When these three things are strengthened within you, Saat ketika hal ini dikuatkan di dalam you dirimu. will not be easily deceived by the enemy. Dan engkau tidak mudah untuk ditipu oleh si musuh. You will be alert in the spirit. Dan engkau akan tersadar oleh roh. And you will be able to be used as God's vessel to save others. Dan engkau akan siap untuk dipakai untuk bejana And Tuhan. then the Bible says, once you are renewed, Alkitab berkata ketika engkau diperbaharui. let them come near together and speak. Dan biarkanlah mereka datang bersama-sama, mendekat dan ucapkan. You know, I believe Dan aku percaya, God is saying this to us dan Tuhan berkata kepada kita, because I believe this is a season. dan aku percaya ini adalah musim, The days of solo ministry is over. dan pelayanan solo sendirian itu sudah selesai. But now it's going to be team ministry. Dan ini adalah waktu pelayanan dalam tim. God is calling us to come as a team, as a family, as a corporate team. Dan Tuhan memanggil kita sebagai keluarga, sebagai satu tim. If you look in the secular world today, Kalau engkau lihat ya dalam orang-orang sekuler hari if ini. you look in the media, Kalau engkau lihat media. you see, look at them. Dan kalau engkau melihat mereka. Last time, Dulu there was Rambo, one person army. ya hanya Rambo ya. And last time was Terminator. Saat dulu ya cuman ada Terminator Then they have sendiri. Superman. Dan ada Superman. They have Batman. Ada They have Batman. Spider-Man. Ada They have Spider-Man. all single hero. Semuanya adalah pahlawan-pahlawan single. But now, Tapi sekarang, you have Avengers. sekarang ada Avenger. Now you have Transformers. Dan ada Now you Transformer. have Marvel heroes. Dan juga ada pahlawan-pahlawan Marvel. Even all the heroes in the media, they have come together. Bahkan ya, pahlawan-pahlawan di media itu datang bersama-sama. How much more must we come together? Berapa besar kita harus datang juga Are we bersama-sama. not all the members of the body of Christ? Apakah kita ini bukanlah anggota daripada tubuh Kristus? I always say this to our youth. Dan saya selalu berkata ini kepada anak-anak muda saya. I always say to them. Dan saya selalu berkata kepada mereka, Optimus Prime alone cannot defeat Megatron. Optimus Tron ya. Optimus Prime tak apa, different era, sorry. Era saya berbeda ya. Saya udah umur 55 tahun. Eranya berbeda. Hey, but really,
every one of them must join together. Jadi semua orang itu harus bergabung Only then they bersama-sama. can defeat the enemy. Hanya dengan itu bisa mengalahkan musuh. The same way in the Bible. Sama dengan Alkitab. Last time we see about the story of Abraham. Dan dulu kita dengar cerita tentang Oh, Abraham. the story of Moses. Dan juga cerita tentang Musa. Then Joshua. Dan Joshua. Then you see Elijah. Dan juga tahu Elia. Then you see Jonah. Dan lihat Yunus. All single hero. Semuanya pahlawan-pahlawan yang single, yang sendiri. But the moment we come to New Testament, Saat ketika masuk dalam perjanjian the baru. moment Jesus came, Saat ketika Yesus He datang. called all the disciples together. Dan dia memanggil semua murid-muridnya And He gave them bersama-sama. power and authority. Dan dia berikan kuasa dan Oh, He otoritasnya. empowered every one of them. Dan dia memberikan kekuatan kepada He setiap said, now mereka. go into the world and be my Dan, witness. dan dia katakan sekarang pergilah ke ujung dunia. Jadilah saksiku. And the Bible says, Alkitab berkata we will come together. saat ketika kita datang Not only bersama-sama. that we will be filled with the power of the Holy Spirit, Bukan hanya kita akan dipenuhi oleh kuasa daripada Roh but God Kudus. will use us to defeat the works of the enemy. Dan Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan daripada si musuh. You know, during this pandemic, Pada masa pandemi. the devil tried to shut down all the churches. Dan si iblis itu berusaha untuk menutup semua gereja. You know, in the Hebrewic calendar, it's supposed to be Ayin Pei. Dan dalam kalender Ibrani tahun depan ya. No, already. Oh, Ayin Pei was already come. sudah Ayin Pei itu sudah selesai. Sudah mau selesai. No, you see, when it started, Dan pada waktu dimulai. it's supposed to be Ayin Pei means open your eyes, see and speak for. Dan Ayin Pei itu artinya membuka mata dan buka mulutmu dan ucapkan. But the moment it came, Dan saat ketika itu datang. the pandemic came and all of us have to wear masks. Dan pandemi datang, setiap dari kita harus memakai masker menutup mulut You kita. see, devil doesn't want us to speak. Dan iblis itu tidak mau kita berbicara. You know, but Bible says, Tapi Alkitab no berkata, matter what the devil plan against you, apapun rencana daripada si iblis kepada God engkau, will turn it around for him. tapi Tuhan akan memutar balikan buat dia. The Bible says, Alkitab berkata Romans di 8:28, dalam Roma 8 ayat 28, all things works together, semua itu bekerja sama. not some things, Bukan hanya beberapa or not hal, few things, bukan hal-hal sedikit but saja, all things tapi semuanya works together for those who serve the Lord. dan bekerja sama yang kepada setiap mereka yang melayani Oh, for Tuhan. those who will love the Lord, God said, I will turn things around for good. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, aku akan memutar balikan. And so God is saying to us, let us come together Dan Tuhan berkata, mari kita datang and bersama-sama. speak over the atmosphere. Yaitu untuk ucapkan atas atmosfer Start itu. to declare things in the atmosphere. Dan mulai deklarasikan hal-hal itu di dalam The more you atmosfer. declare things, Semakin engkau because mendeklarasikan. God wants us to know Dan Tuhan mau kita tahu. that there is authority in the power of our tongue. Bahwa ada otoritas dalam kuasa mulut lidah You know, kita. He put His breath in us. Dan dia taruh nafasnya ke dalam It diri is through kita. His breath that we have life. Dan oleh nafasnya kita ini hidup. The same breath that He breathed into Adam is upon us. Dan nafas yang sama yang dia hembuskan kepada Adam. The same Sama dengan authority that He gave to Adam sama is dengan upon kita. us. Dan juga otoritas yang dia diberikan kepada Adam juga dia berikan kepada You know, when kita. Adam said to everything that he saw, it was its name. Dan saat ketika Abraham membuka mulutnya memanggil, Adam, sorry, bukan Abraham. Adam membuka mulutnya memanggil nama-nama binatang itu terjadi namanya So seperti he look at the animal and say, you are a giraffe, you are an elephant. That was his name. dan saat ketika dia lihat
ini jerapah, gajah, itu adalah namanya. And then he said, maybe this is a mango tree, this is a coconut tree. That was their name. Dan dikatakan bahwa ini mungkin pohon kelapa, dan itu namanya. And so God said, Dan Tuhan berkata that same power is in your tongue. bahwa kuasa yang sama ada di mulutmu. The Bible says Alkitab berkata Elijah was a normal person like you and me. Elia adalah orang yang normal seperti engkau dan But he saya. is a man of prayer. Tetapi dia adalah orang yang suka berdoa. A man who had relationship with God. Yaitu seseorang yang punya hubungan Who dengan had Tuhan. faith with God. Yang punya iman dengan Tuhan. Nobody knows about Elijah before that. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Elia. But God suddenly lifted him up because he was a prayerful man and he trusted God. Dan tiba-tiba Tuhan mengangkat dia karena dia adalah orang yang suka berdoa. If you are thinking you are nobody and nobody knows you, Kalau engkau berpikir engkau ini bukan siapa-siapa dan tidak ada orang yang mengenal and if engkau. you are trusting and hoping in God, Tetapi ketika engkau percaya dan berharapan kepada God Tuhan. will lift you up. Dan Tuhan akan mengangkat God engkau. will use you. Dan Tuhan akan memakai The engkau. Bible says when Elijah spoke, Alkitab berkata ketika Elia berkata. there was no rain for 3 Ma- years. Dan tidak ada hujan selama 3 When tahun. Elijah spoke again, Dan ketika Elia ucapkan kembali, rain came. hujan datang. You had power to control the atmosphere. Dan engkau punya kuasa untuk mengontrol atmosfer. That same spirit is upon us. Dan roh yang sama ada di dalam diri God kita. wants you to know Dan Tuhan mau the engkau day tahu you receive Jesus, saat hari di mana engkau menerima the Yesus, spirit of Jesus came upon you. roh Yesus itu datang kepada The engkau. Bible says, Alkitab berkata 2 Chronicles 3 verse 17. di dalam 2 Tawarik 3 ayat 17. Tawarik? Yes. Corinthian. Corinthian. Tawarik is Chronicles. Ya. 2 Korintus. 3:17 ya. The Bible says, 2 the Korintus 3. spirit of Jesus is the spirit of liberty, which means spirit of breakthrough. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan, roh terobosan. The Bible says Alkitab the berkata spirit of Jesus is the spirit of breakthrough. dan roh Yesus adalah roh terobosan. And if Jesus is within you, Kalau Yesus ada di dalam dirimu, our life must be filled with breakthroughs. dan hidup kita selalu dipenuhi terobosan. Our life must be filled with victory. Dan hidup kita selalu dipenuhi kemenangan. God wants each and every one of us to know Dan Tuhan mau setiap daripada kita tahu. success and victory is not an option or a choice for you. Dan sukses dan juga kemenangan itu bukanlah pilihan. It's not a choice or an option, but it's your portion. Dan itu bukanlah pilihanmu dan opsi. Tetapi itu adalah Portion. itu adalah bagianmu, porsimu. And so God wants you to believe in that one. Dan Tuhan mau engkau percaya kepada The more itu. you believe, Semakin engkau the percaya, more you are connected to the word, semakin engkau terhubung dengan firman that Tuhan. word will set you free. Dan firman itu yang akan memerdekakan engkau. And so God wants you to release and declare. Dan Tuhan mau engkau melepaskan dan mendeklarasikan. Even if you have sick if you're not well in your body, Bahkan ketika engkau tidak sehat, tidak lagi sakit if di you're dalam going through any tubuhmu. struggles in your life, Dan ketika engkau mengalami pergumulan di dalam you hidupmu. must know that you have power to speak over your problem. Dan engkau harus tahu bahwa engkau punya kuasa untuk mengucapkan mengatasi In masalahmu. this 8 years of ministry, I went through so many crucial moments in my life. Dan selama 28 tahun pelayanan saya punya waktu-waktu yang sangat krusial. Oh, so many things. The devil wanted to stop my life, wanted to kill me, wanted to take away my life. Dan si musuh itu, si iblis itu mau membunuh saya, membuat saya tidak berdaya. Oh, but I always speak over it and came forth. Dan saya selalu ucapkan mengatasinya dan itu lewat.
Because the power of God is within us. Karena kuasa Tuhan ada di dalam diri The kita. power of God is within us. Karena kuasa Tuhan ada di dalam diri You must kita. believe the power is within you. Bahwa engkau harus percaya bahwa kuasa itu ada di dalam dirimu. Sometimes we don't understand the power of God is within us. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam diri Because kita. when you know the power of God is within us, Karena ketika engkau tahu bahwa kuasa Tuhan ada di dalam diri no kita, sickness, no disease will come against us. tidak ada sakit penyakit yang akan datang melawan The kita. blood of Jesus Darah Yesus. is the immunity against every sickness and disease. Dan itu adalah imunitas dari semua penyakit. So you don't need to be afraid. Jadi oleh karena itu engkau tidak perlu The takut. hand of God is upon you. Bahwa tangan Tuhan ada di atas You must know how engkau. to walk by faith. Dan kau harus tahu bagaimana berjalan dengan iman. You know, during this pandemic, they told you cannot travel here, travel there. Dan pada masa pandemi mereka berkata engkau tidak boleh berpergian ke sana ke sini. But I was still traveling. Tapi saya tetap Oh, bepergian. people in my nation, they said, how are you traveling? Dan orang-orang di negara saya bertanya bagaimana engkau I bepergiannya. said, I just trust God and I travel. Dan saya berkata saya hanya percaya kepada Tuhan dan saya bepergian. And continuously I'm traveling. Dan terus bepergian. Nothing can stop you if you stand and believe in the power of God. Tidak ada satupun yang bisa memberhentikan engkau kalau engkau berdiri di dalam kuasa Tuhan. God will empower you. Dan Tuhan akan memberikan kuasanya. And God's covering will come upon you. Dan Tuhan akan melindungi engkau. Well, you know, the Bible says Alkitab He berkata, wants us to come together and speak. dan dia mau engkau datang bersama-sama untuk ucapkan. Why does He want us to come? Kenapa dia mau kita datang Because the bersama-sama? Bible says Alkitab berkata the coming of the Lord is near. bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. And He will show us things to come. Dan dia akan tunjukkan hal-hal yang akan datang. God wants us to come together because He wants to reveal to us things to come. Dan Tuhan mau kita datang bersama-sama karena dia mau menyingkapkan hal-hal yang akan datang terjadi. I truly believe Dan aku sungguh that God percaya. is coming to bring a transition in the life of us. Dan Tuhan mau membawa transisi di dalam He kehidupan wants kita. us to come into maturity. Dan Tuhan mau kita datang dalam Or kedewasaan. He wants us to come into a season of maturity so that we can walk in the fruitful blessings and promises that He has for us. Dan dia mau kita datang dalam kedewasaan sehingga kita bisa berjalan di dalam hidup yang He berbuah-buah doesn't want dan us to berkat lose the Tuhan. blessings of God. Dan dia tidak mau kita kehilangan akan He berkat wants us to be Tuhan. possessors of the blessings. Dan dia mau kita menjadi pemilik daripada berkat itu. And so if next slide. If you see this basket, Kalau engkau lihat ya keranjang ini, go back. A little. keranjang. That is how God wants you to be. Dan inilah Tuhan mau kita seperti ini. He wants you to be fruitful. Dan dia mau kita Just berbuah-buah. imagine your life is full, your basket is full, your life is full with God's goodness. Dan coba bayangkan kalau hidupmu seperti keranjang buah ini, yaitu yang berbuah-buah. And so I truly believe Dan saya sungguh percaya this is the season ini adalah of musim, a new wine for His church in Indonesia. ini adalah anggur yang baru untuk gereja Tuhan di Indonesia. But in order for the new wine to become, Dan untuk supaya anggur yang baru ini menjadi, so you have to accept who you are. dan kau harus menerima siapa dirimu. And you have to come before His presence. Dan kau harus datang di hadapan hadirat Tuhan. So the water within you will become wine. Sehingga air yang ada di dalam dirimu akan menjadi anggur. Everything within you will transform to become fruitful. Dan semua yang ada di dalam dirimu akan menjadi You know, berbuah-buah. when you look at the water, Saat ketika engkau lihat the air, water is colorless. air ini nggak ada warnanya. Oh, water don't have smell. Dan air juga nggak ada baunya. Water is very cheap. Sangat murah. And water can be you can get water anywhere. Dan engkau bisa dapatkan air di mana saja. But wine is not like that. Tapi anggur tidak seperti itu. Wine is colorful. Dan anggur itu berwarna. Wine is rich.
anggur itu mahal. Wine got smell. Dan anggur itu punya bau. And the more longer you keep the wine becomes more and more expensive. Dan semakin engkau simpan anggurnya, semakin mahal harganya. And God wants to transform your life Dan Tuhan mau engkau mentransformasi, mengubah hidupmu. from something that was invaluable to become very valuable. Dan dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. God wants you to know that you are precious and valuable in His presence. Dan Tuhan mau engkau ini berharga dan berharga, bernilai. And so if you read John chapter 15, Kalau engkau baca di dalam Yohanes the Bible 15, says Alkitab that I berkata, am the true wine dan akulah, and my Father is the wine dresser. dikatakan Any branch in me does not bear fruit. di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama ya. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Okay. And so the Bible says, yeah, Alkitab berkata di sini, any branches that is in me that doesn't bear fruit, dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah, He cuts away dan dipotongnya. and He cleanses and repeatedly prunes it. Dan Yeah. dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. This word here, Dan kata-kata di sini, He cuts away. dan dia potong. You know, I read this word Saya baca firman ini, ayat ini, and I couldn't accept that word dan saya tidak bisa menerima ayat kata-kata because I ini. know God is a loving God. Karena aku tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi. God is not merciless to say, if you don't bear fruits, I will cut you away and put you in the oven. Dan yaitu Tuhan tidak berkata kalau engkau tidak berbuah, aku potong engkau, taruh di oven. There's no way God is going to say like that. Dan tidak ada cara Tuhan berkata seperti And itu. so I went and studied in the Hebrew, the right proper thing what God said. I Dan- studied in the Aramaic. Dan saya belajar ya dalam bahasa Ibrani, saya belajar dalam bahasa Aramik. And then I begin to notice Dan saya mulai tahu, one word is missing from there. dan ada satu kata yang terhilang dari The sana. word airo is missing. Dan kata airo itu tertinggal. This word airo. Kata airo, Airo means airo artinya lifting up. yaitu diangkat, Lifting up diangkat or calling forth. atau dipanggil muncul. And so actually what happened is, Sebenarnya apa yang terjadi? God is saying, Dan Tuhan berkata, if you do not bear fruit, kalau engkau tidak menghasilkan if buah, your branch is not bearing fruit, kalau rantingmu tidak berbuah, He's going to take the branch, dan dia akan ambil rantingnya, He's going to cut off the dry parts. dan dia akan potong bagian yang kering, Oh, the parts that is rotten, that is not good. yang bagian yang tidak baik, And He's going to take you and put you on a branch that is good. dan dia akan membawa engkau kepada ranting yang baik, So that you will continue to grow. dan sehingga engkau terus akan bertumbuh. The moment I read it, I got shocked on my life. Saat ketika saya baca, saya kaget dalam hidup saya. Because a very important meaning. Karena itu sangat penting One artinya. word means a lot of difference. Karena kehilangan satu kata sangat berbeda artinya. And then I was so happy. Dan saya begitu senang ya. Because this is the actual meaning of the scripture. Dan sebenarnya ini adalah arti sesungguhnya. The Bible says, Alkitab He will berkata, trim off and take away the dry parts. dan dia akan yaitu memotong bagian yang kering. Oh, and then He prunes you and puts you on another branch so that you can continue to bear fruits. Dan dibersihkannya dan ditaruh kepada ranting yang baik sehingga engkau terus bisa berbuah. God wants you to know that what His plan for you is to make you to bear more fruits. Dan Tuhan mau engkau tahu apa yang menjadi rencananya. Engkau akan berbuah-buah lebih banyak God lagi. said not only that you will bear fruit, but you will have
you will have more excellent fruit. Dan bukan hanya engkau akan menghasilkan banyak buah, tetapi engkau lebih lagi menghasilkan buah yang unggul. The Bible says, dwell in me and I will dwell in you. Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di And dalam the Bible engkau. says, I am the vine and you are the branches. Dan Alkitab berkata, aku adalah anggur dan engkau adalah rantingnya. Whoever lives in me, Kepada setiap mereka yang tinggal I di in dalam him. aku ada di dalam dia. you will bear much fruits, abundant fruits. Dan engkau akan menghasilkan banyak buah. However, Tetapi apart from me, you can't do nothing. ketika engkau tidak tinggal dalam aku, engkau tidak bisa lakukan And so apa-apa. God wants us to know that we must be connected to Him. Then we can grow and you can become fruitful. Dan Tuhan mau kita tahu bahwa kita harus terhubung dengan Dia sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Sometimes it's very, very difficult to understand what I'm saying. Kadang-kadang sangat sulit untuk dimengerti apa yang aku katakan. Oh, but sometimes when you meditate on the scriptures, Tapi kadang-kadang ketika engkau merenungkan ayat you firman say, Tuhan. God, what are you talking? What are you saying, Lord? Dan engkau berkata, Tuhan apa yang engkau katakan Teach Tuhan. me, Holy Spirit. Ajar aku Roh Kudus. Then God will teach you. Dan Tuhan akan Next slide. mengajari engkau. Next slide. Slide Okay, berikutnya. so this is the wine dress. This is the grape Nah ini wine. adalah pohon anggur. Okay, next slide. Berikutnya. Okay, and this is how it is. You look at this branch broken. Nah kita lihat Right. yaitu Boleh. ada ranting yang kering You ya. can see? Can see? Ya bisa lihat ya. Bisa lihat ya? And so what God does is God cuts off this, He cuts off this part and He takes and put in another branch. Dan dia potong ranting yang kering dan ditaruh lagi ke ranting yang baik. Okay, next slide. Berikutnya. See? This one broken. He cuts this and puts it in another. Dan dipotong dan dipindahkan yang lain. Next. Berikutnya. And this is how you will become after that. Dan engkau akan jadi seperti ini, berbuah-buah. And that is what God wants us to be. Dan Tuhan mau kita seperti ini. Oh, He doesn't want any one of us to be lost. Dan Dia tidak mau ada satupun yang terhilang He wants daripada to kita. empower, He wants to lift us up. Dan Dia mau mengangkat kita, Dia mau memberikan And kuasanya. this word airo is not the first time it's in the Bible. Dan kata airo ini bukanlah yang pertama di Alkitab. Oh, it's also Dan juga when Jesus called Lazarus from the dead. saat ketika Yesus memanggil Lazarus dari kematiannya. Oh, God said airo, Dan Tuhan berkata, airo, bangkit, airo. airo. When God saw the small girl who died. Dan ketika Tuhan Yesus melihat You know, putri, small girl, the 12 years ya, old. dari putri yang 12 tahun itu mati. Oh, God said airo, lift up him. Dan Tuhan berkata, airo, God- diangkat. And so God wants you to know Dan Tuhan mau engkau tahu. that God wants to transform you. Dan Tuhan mau mentransformasi God engkau. wants to change you. Dan Tuhan mau mengubah But engkau. in order for you, Dan untuk engkau, from a grape to become a wine, untuk engkau dari anggur, slide. dari buah anggur jadi anggur. next slide. Dan Okay, this is slide how it is. berikutnya. But you have, next slide. And so this is how your process has to be. Dan inilah prosesnya yang harus terjadi. Oh, you have to go through a lot of process and then you become a wine. Dan engkau harus melewati banyak proses sehingga engkau menjadi minuman anggur. And so look to your neighbor Lihat kiri kananmu and tell them, dan beritahu pada mereka, do not worry, jangan khawatir. you are work in progress. Engkau sedang dalam progres. Amin. Or you are in the making. Atau engkau dalam proses pembuatan. God is making you. Tuhan sedang God is membentuk engkau. beautifying you. Tuhan sedang God memperindah is engkau. shaping your life to become strong. Dan Tuhan sedang membentuk hidupmu menjadi kuat. If you continue to read the scripture, Kalau engkau terus baca ayat ini, the Bible says, Alkitab if berkata, you will live in me, abide in me, kalau engkau bisa tinggal di dalam aku, my words will abide in you. dan firmanku akan tinggal di And dalam God said, engkau. whatever you will in your heart, whatever you ask, it shall be done for you. Dan apapun yang engkau
minta, itu akan terjadi pada And then the dirimu. Bible says in Alkitab verse berkata 40, ayat yang ke-14, if you keep on doing the things which I command you, kalau engkau terus yaitu melakukan apa yang aku perintahkan, then I will call you my friends. dan aku akan memanggil engkau sahabatku. You know, when you are friends with him, Saat ketika engkau menjadi sahabatnya Tuhan, he will reveal things to you. dan dia akan singkapkan hal-hal kepadamu. And when you treat him as a friend, Dan ketika engkau memperlakukan dia sebagai sahabatmu, you will be open to him. dan engkau juga akan terbuka dengan dia. God wants you to have a relationship with him. Dan Tuhan mau kita memiliki hubungan dengan Oh, he dia. doesn't just want us to have a fellowship with him. Dan bukan hanya berjalan tetapi bersekutu dengan Oh, dia. he wants you to move from fellowship to have a strong relationship. Dan dia mau engkau dari bersekutu dan mempunyai hubungan pribadi dengan dia. From relationship is bringing you into discipleship. Dan dari hubungan itu dia mau membawa engkau menjadi murid. And from Disciple. yeah, and from discipleship, Dari pemuritan he wants you to come into friendship. dan mau menjadi sahabat. And from friendship, Dari persahabatan he wants you to come to his sonship. dan menjadi putranya. Because when you come under sonship, Saat ketika engkau dibawa yaitu perbapaan menjadi anak, whatever is of the Father belongs to you now. apa yang menjadi milik Bapa itu jadi milikmu. And so Amen. that's why God is bringing you. Dan oleh karena itu, Don't just remain in fellowship, dan jangan tetap tinggal hanya bersekutu saja. but God wants you to build a relationship. Tapi dia mau kita membangun hubungan. And don't stay in relationship. Tapi jangan tinggal hanya dalam berhubungan God wants you saja. to grow forward. Dan Tuhan mau kau Walk in bertumbuh lebih. discipleship. Menjadi murid, Oh, pemuritan. and then you have to build yourself stronger. Dan membangun dirimu menjadi In kuat. order for you to become a friend to somebody, Untuk engkau menjadi sahabat kepada you seseorang. must build the trust, the relationship. Engkau harus bangun kepercayaannya, harus bangun hubungan. The same way with God, you have to build that trust. Dan dengan cara yang sama dengan Tuhan, engkau harus juga membangun percayanya And kepada so God is engkau. wanting us to draw closer towards Him. Dan Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. I believe strongly. Aku percaya dengan God kuat. is knocking the doors of our heart. Dan Tuhan sedang mengetuk hati kita. And He is saying to us, if you will open, I will come and take my place in your heart. Dan Tuhan berkata, kalau engkau bisa membuka, aku akan masuk dan mengambil tempat di dalam Like in hatimu. the book of Revelation, Seperti di kitab Wahyu. The Bible says, Alkitab berkata, the Bible says Jesus knocking the doors of the heart of John. dan dikatakan bahwa Yesus itu mengetuk hatinya The Yohanes. moment John opened his heart, Saat ketika Yohanes membuka God said, I hatinya. will come and dine with you. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan datang masuk makan bersamamu. Do you know what happens when you open your hearts to God? Engkau tahu apa yang terjadi ketika engkau membuka The hatimu. moment John opened his heart, Saat ketika Yohanes membuka hatinya. Revelation chapter 4 verse 1, Di dalam kitab Wahyu 4 ayat pertama. the Bible says, Dan Alkitab berkata, after this immediately, kemudian daripada itu. I look and I behold. Dan aku melihat sesungguhnya. God wants you to know the moment you open the doors of your heart, Tuhan mau engkau tahu. Saat ketika engkau membuka pintu hatimu. God will open the doors of your eyes to see the heaven. Dan Tuhan akan membuka hatimu untuk melihat sorga. He will open your spiritual eyes Dan dia mau membuka mata rohanimu. to see heaven. Untuk melihat sorga. Not only seeing heaven, Bukan hanya melihat sorga. but God said the doors are open in heaven for you. Dan Tuhan berkata, pintu sorga terbuka buat If you engkau. open the doors of your heart, God will open the doors of heaven for you. Dan kalau engkau bisa membuka pintu hatimu, Tuhan bisa membuka pintu sorga buat And He doesn't engkau. just stops there. Bukan, dia tidak berhenti di situ Oh, the saja. Bible says, Dan Alkitab berkata, and I hear a first voice, dan aku which I mendengar, heard. dan
mendengar suara. The Bible says, Alkitab berkata, God is trying to say to us, dan if Tuhan you will open your doors of your heart, mencoba memberitahu not kepada only kita your kalau spiritual engkau eyes will be open, kalau engkau membuka pintu hatimu, bukan mata rohanimu saja dibuka, but He will open your ears also. dan Dia juga akan membuka Oh, to telingamu listen to the voice of heaven. untuk mendengar suara dari The Bible sorga. says the voice Alkitab was like a berkata, trumpet. dan suara itu seperti And sangkakala. trumpet talks about the coming of the Lord. Sangkakala itu berbicara kedatangan Tuhan. Trumpet talks about the sound of victory. Dan sangkakala itu berbicara tentang suara It talks about kemenangan, celebration. tentang Oh, perayaan. and so God is saying, I will show you and I will cause you to hear the times and seasons of God. Dan Tuhan mau membuka telingamu sehingga engkau bisa mendengar waktu dan musimnya And when Tuhan. He's hearing properly. Dan telingamu akan mendengar dengan benar. No, when He's hearing, Saat ketika engkau mendengar, He heard a voice saying, come up higher. dan dia katakan bahwa naiklah ke atas God kemari. wants you to know. Dan Tuhan mau engkau When tahu. your spiritual eyes and your ears are open, Saat ketika mata rohani dan telinga rohanimu terbuka. God will not allow you to be stagnated in your condition. Dan Tuhan tidak mau engkau berhenti stagnan di dalam kondisimu. God will cause you to come up higher. Dan Tuhan mau membawa engkau lebih tinggi lagi. Because when you are down, Karena ketika engkau ada di bawah all your problems around you will look so big. dan seluruh masalahmu kelihatannya jadi besar. But if you go somewhere higher, Tapi ketika engkau naik lebih tinggi lagi. something that was big before, now it becomes small. Dan tadinya kelihatannya besar itu jadi kecil. God is saying to you, Dan Tuhan berbicara it's a kepadamu. season for you to come up higher. Dan ini adalah musim engkau naik lebih tinggi It's a lagi. season for you to come up higher. Dan ini adalah musim engkau naik lebih tinggi a lagi. transition for God to do something within you, to transform your life. Dan transisi terjadi, biarlah Tuhan melakukan sesuatu transformasi di dalam dirimu. I believe this is also going to be a season of birthing. Dan saya percaya ini adalah musim yaitu melahirkan. God wants to birth something new in your spirit, man. Dan Tuhan mau melahirkan sesuatu yang baru di dalam dirimu. Spiritual and physical. Dan secara rohani maupun jasmani. God said, no more there shall be barrenness, but I shall make you fruitful. Dan tidak ada lagi kemandulan, aku akan membuat engkau berbuah-buah. And God said, I will cause a season of sounding the alarm to come forth. Dan aku akan membuat musim di mana alarmmu itu dibunyikan. Oh, you know, like a spiritual alarm. Seperti alarm rohani. The Bible says, awake, awake, you sleepers. Dan yaitu dikatakan bahwa bangun-bangun engkau yang tertidur. God is bringing awakening to the church. Dan Tuhan sedang yaitu membawa supaya gereja-gereja A terbangun. season of new wine. Dan juga A new musim wineskin, sorry. yaitu musim di mana kantong anggur yang baru. No. A new wineskin. Kantong ang baru. Iya. Okay. And so God wants to take away your old wineskin. Dan Tuhan mau kita melepaskan kantong anggur kita yang lama. Oh, and He wants to prepare a new wineskin so that He can pour new wine in us. Dan Dia mau kita mempersiapkan kulit anggur yang baru sehingga Dia bisa mencurahkan anggur yang And like baru. what I said, is also going to be a season of new wine for Indonesia. Dan juga aku berkata bahwa ini adalah musim kantong anggur yang baru untuk Indonesia. And this will take place step by step. Dan ini akan terjadi satu langkah demi langkah. So first is the birthing, and then is the sounding, and then is the wineskin, and then is the wine, and then is the manifestation. Yang kelima adalah And manifestasi. when the manifestation come, ours will come. Dan ketika manifestasi datang dan penuaian akan And when datang. harvesting come, and then will become the unveiling of the mysteries of the kingdom of God. Dan setelah itu akan disingkapkan misterinya. And so God is wanting each and every one of us to know. Dan Tuhan mau setiap daripada kita tahu. We are stepping into a new season of God. Kita sedang melangkah kepada musim yang In order baru. for us to step into the new season, Untuk kita bisa melangkah masuk kepada musim yang you baru. must let go of the old. Kita harus singkirkan. Kita harus lepaskan yang lama. Let go of your old worriness. Dan juga lepaskan seluruh kekhawatiranmu. All the fears of the old, let it go.
Biarkanlah semua yang lama yang engkau membuat engkau takut, engkau lepaskan. Like Elsa, frozen. Let it go. Seperti Elsa. Oh, Elsa, Frozen. Aduh. Thank you, Jesus. Saya mesti ngikutin film. And so I believe Dan aku percaya. that God is bringing us into a new season of new beginnings. Dan Tuhan sedang membawa kita kepada musim yang baru, permulaan yang In the baru. Hebrew, Dan di dalam Ibrani it's called Akala Kadasa. disebut akala kadasa. Everything of the whole will pass away. Dan semua yang tadinya lobang itu akan berlalu. Not whole. Hah? Whole. Oh, Lama. yang lama itu akan berlalu. Oh, and then Dan all setelah things will itu- become new. Dan semuanya akan jadi baru. I also believe Dan aku juga percaya because as we are moving into a new Hebrewic calendar year, saat kita masuk kepada kalender Ibrani yang baru nanti bulan September. this is the logo, this is Ini. the word Gimel. Dan ini adalah logo dan katanya disebut Gmail. Bukan Gmail. Bukan Gmail ya, Bukan tapi Google Mail ya. bukan Google Mail Ini tapi Gmail. Gmail. Yeah. And so people of God, Jadi umat Tuhan, Ayin Pe Gimel Ayin P Gmail 5783. 5783. This is not for you to go to the number shop and buy number, okay? Ya, bukan pergi beli lotre ya, 4 angka, 4 digit, bukan. 5783. Itu tahun Ibrani. kalender Ibrani ya. I better say. Saya lebih baik berkata Or not you will begini. say Dr. Melvin said 5783. Kalau enggak kau berkata tuh, Pendeta Malvin berkata angka 5783 beli lotre. But when you see this word, go back. Abe, sebelumnya. If you look at this, Kalau engkau lihat ini, logo ini, the Gimel Gmail talks about three. berbicara tentang Okay. 3. Ayin 5783, correct? Ayin itu 57. Okay, and so Ayin means open your eyes and see. Ayin artinya buka matamu dan lihat. P P talks about berbicara. speaking forth. Engkau ucapkan keluar. P P. is speaking forth. Ucapkan keluar. And then here Dan di sini is Gimel. Gmail, And Gimel means three. Gmail artinya 3. And so is Alif Beta Gimel. Ali beta Gmail. Dalet, Rabet. And so when it talks about Gimel, Berbicara tentang Gmail, it talks about number three. berbicara tentang angka 3. And that's why I believe Dan oleh karena itu saya there percaya is going to be a strong manifestation of the power of the Holy Spirit because the Holy Spirit is the number 3 person in the Trinity. dan saya percaya bahwa akan ada manifestasi yang kuat daripada kuasa daripada Roh Kudus dimanifestasikan karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga ya And so dari Tritunggal. And so when you look at this logo, the Gimel sign, Kalau engkau lihat logo daripada Gmail ini it looks like a camel. dan seperti onta And so God is saying, dan Tuhan berkata this is going to be a season, ini adalah akan menjadi a musim blessing for all those who are like camel. dan berkat seperti onta. No, don't take it wrongly. Jangan salah mengerti ya. Because a camel is a very faithful animal. Karena onta itu adalah binatang yang paling setia, yang sangat setia. Sometimes no matter how bad the owner is, the camel is always faithful to the master. Kadang-kadang ya berapa buruknya tuannya, si onta itu tetap setia kepada tuannya. And the camel always drink a lot of water. Dan si onta ini akan minum banyak air. And the camel is able to withstand and preserve itself during the heat. Dan onta itu bisa bertahan ya di tempat-tempat yang padang gurun di bawah matahari. And so God is saying, Dan Tuhan berkata, this is going to be a season of the faithful ones. dan ini adalah musim di mana untuk orang yang setia. I strongly believe Dan aku dengan kuat a percaya season
of divine provision. Dan juga musim Next. penyediaan The ilahi. glory of God will come upon the church like never before. Dan kemuliaan Tuhan akan datang kepada gereja yang tidak seperti sebelumnya. And it will become a season of divine provision for the faithful ones. Dan ini adalah musim penyediaan ilahi untuk kepada mereka yang setia. And it also talks, Itu juga berbicara because 5783, karena it 5783 also talks about like exposing and revealing. dan berbicara tentang sesuatu yang diekspos dan disingkapkan. And so I believe Dan aku percaya it's going to be a year of unmasking. dan ini adalah tahun di mana masker ini dibuka, bukan masker sesungguhnya ya. But some people, Dan beberapa orang they are wearing a different mask, hiding their real image. dan mereka pakai topeng ya, pakai masker untuk menyembunyikan diri mereka. Sometimes some wolves are putting the mask of a sheep. Dan kadang-kadang seperti gambaran serigala yang menutup dirinya seolah-olah seperti domba. And so God is saying God is going to reveal them in this age. Dan ini adalah musim di mana Tuhan akan singkapkan. And God will reveal from the true versus false. Dan Tuhan juga akan menyingkapkan yang benar dan yang salah. God wants us to draw near closer to Him, people of God. Dan Tuhan mau setiap daripada kita mendekat kepada Dia. I can continue to go on. Aku bisa teruskan ya. You know, I love to teach. Aku suka mengajar. But God wants us to draw closer towards Him. Dan Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. God wants us to rebuild our prayer life towards Dan Him. Tuhan mau kita membangun kembali yaitu doa kita. Oh, He wants us to make alteration. Dan Tuhan mau kita membuat alteration is What? Correction. membuat koreksi. You know, in order for you to build an altar, there must be alteration. Dan untuk engkau membangun altarmu akan ada koreksi buat engkau. And so without correction, you cannot build a relationship with God. Tanpa koreksi engkau tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. God wants us to build a relationship, Dan Tuhan mau kita membangun hubungan horizontal and vertical. dan horizontal dan vertikal. Oh, not just with Him, but even people around you. Bukan hanya kepada Dia saja, tetapi kepada orang-orang sekelilingmu. Next slide, next. Berikutnya. Next slide. No time for this. Okay. God wants us to come together as the body of Christ. Dan Tuhan mau kita datang bersama-sama sebagai tubuh God wants you Kristus. to know Dan Tuhan mau engkau tahu, every one of us are important in the body of Christ. yaitu setiap daripada kita ini penting bagi tubuh Kristus. Every one of us are important. Dan setiap daripada kita ini penting. And when we come together, Saat kita datang bersama-sama. God will use us to break the chains of the enemy. Dan Tuhan akan memakai kita untuk menghancurkan rantai musuh. Next slide, please. I want to finish this very fast. Let me see. God wants us to come together Dan Tuhan mau kita datang bersama-sama. to unify ourselves towards one agreement. Dan untuk menyatukan kita dalam satu Unify in perjanjian. Yaitu menyatukan iman. Unify in consecration towards one another, towards God. Dan juga menyatukan. Unify in praise and worship. Dan menyatukan pujian dan penyembahan. Unify in prayer and intercession. Dan juga menyatukan di dalam doa dan doa syafaat. Not unify against spiritual forces and strongholds. Dan juga engkau bersatu untuk melawan hal-hal yang Unify salah. in binding and loosing. Dan juga engkau disatukan di dalam engkau mengikat dan melepaskan. Unify in rebuilding the kingdom of God. Dan juga engkau satukan membangun kerajaan Tuhan. Unify in possessing victory. Dan juga Victoriously. menyatukan di dalam engkau memiliki kemenangan. And God says, if you will do this, Dan Tuhan berkata kalau engkau bisa lakukan ini. God is saying, Dan Tuhan in berkata, this next few years is very critical and very important. Karena beberapa tahun ke depan ini adalah tahun-tahun yang kritis dan tahun-tahun yang sangat penting buat bangsa And kita. God wants us to become His voice that will declare over the nations. Dan Tuhan mau kita menjadi suaranya untuk mendeklarasikan. The Bible says, next slide.
Dan berikutnya Alkitab berkata, God spoke to me. dan Tuhan berbicara kepada saya, 3 P's that must take place. dan 3 hal yang akan terjadi. Prayer, Doa, praise, memuji, and power. kuasa. If the church will unify themselves in this, Dan ketika kalau gereja bisa menyatukan dalam 3P ini, oh, in your prayer, unify yourself. yaitu di dalam doamu engkau bersatu. A movement of prayer must birth in Indonesia. Bahwa kegerakan daripada doa itu harus dilahirkan di Indonesia. A movement of the praise towards God must arise in Indonesia. Dan juga kegerakan dalam pujian kepada Tuhan akan dilahirkan di A movement Indonesia. of manifestation of the power of God must spread around Indonesia. Dan juga kegerakan kuasa daripada Tuhan akan dilahirkan di Indonesia. God wants you to know. Dan Tuhan mau engkau If you tahu. will quicken your hearts in Him, Kalau engkau bisa menguatkan dirimu, mempercepat di dalam God dirimu. will use you to do great and mighty things. Dan Tuhan bisa memakai engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Next slide. Slide yang berikutnya. No, I think good. And this, okay. Okay. This is how God wants you to know. Dan ini yang Tuhan mau engkau tahu. Just imagine, Coba bayangkan, this is Indonesia. ini adalah Indonesia. And God is saying to us, Dan Tuhan berkata kepada kita, if we will be ignited with the fire of God, kan kita kalau yaitu dinyalakan di dalam api Tuhan, oh, God will spread His fire. dan Tuhan akan menyebarkan apinya. Play this one. Oh, go back. Mana? Go back. Okay, never mind, you know. Okay? Mungkin. This one. Yeah, play this. Oh, sorry, my one is touch screen. Now, okay, play. Okay, just imagine Coba bayangkan if ya. your country is like this, if every one of us join together. Coba bayangkan kalau setiap daripada kita bergabung bersama-sama. Oh, we will spread the fire of God upon this nation. Dan kita akan yaitu menyebarkan api Tuhan. God wants us to know Dan Tuhan mau kita tahu. it's time for us to come together Inilah waktu untuk datang bersama-sama. because the season of harvesting is coming near. Karena waktu akhir ini sudah datang dekat. God wants each and every one of us to surrender ourselves towards Him. Dan Tuhan mau setiap daripada kita berserah kepada Dia. If we will say, God, you come and take control, Kalau engkau bisa berkata, Tuhan engkau ambil alih, ambil kontrol. God is going to transform it for you. Dan Tuhan akan mentransformasi engkau. Let us come before Him today Mari kita datang kepada Dia hari ini. and say, God, you take full control. Dan berkata, Tuhan engkau mengambil alih. You know our needs, Lord. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. You know, Lord Jesus, the struggle that we are going through in our life. Dan Tuhan engkau tahu pergumulan yang kami hadapi. Lord, we pray and we ask of you today. Tuhan kami berdoa dan kami minta Can we kepadamu just hari ini. rise up in His presence? Mari bangkit di dalam hadiratnya. Let us surrender ourselves and say, God, use us. Serahkan hidup kita ke dalam kepada Tuhan dan katakan, Tuhan pakai aku. Even all those who are watching, Saat bahkan orang-orang yang menonton di Zoom. I pray and ask of you right now. Dan aku berdoa The dan blood of minta Jesus. darah Yesus. So I pray for the blood of Jesus upon Dan each aku and every one of berdoa darah Yesus you. turun atas may the setiap power of daripada. God touch each and every one of you. Biarlah kuasa Tuhan menjamah setiap daripada Believe mereka. the word of God. Percaya kepada firman Believe the Tuhan. word of God. Percaya kepada firman Declare the Tuhan. word of God. Deklarasikan firman God Tuhan. said, my light will come upon you. Dan Tuhan berkata, hidupku akan datang My glory kepadamu. shall come upon you. Dan kemuliaanku akan datang Can we kepadamu. arise in His presence? Mari kita bangkit di dalam Or can hadiratnya. we say, God, you take full control. Dan bisa berkata bahwa Tuhan engkau ambil alih, mengambil Use me, kontrol. Lord, as a vessel. Bangkit berdiri dan pakai aku sebagai Use me bejanamu. as a vessel. Pakai aku sebagai Use bejanamu. me as a vessel. Pakai aku sebagai Use bejanamu. me as a vessel, Lord. Pakai aku sebagai Oh, I bejanamu. want to become your vessel. Aku mau menjadi bejanamu. Oh, I just don't want to be a hearer. Aku bukan hanya mau menjadi Oh, I pendengar. just don't want to be a talker. Aku bukan hanya mau menjadi
talker. Cuman A ngomong person who saja. talk. But I want to be a doer of your word, Lord. Tetapi aku mau menjadi pelaku firman. Oh, I want to be a doer of your word. Dan aku mau menjadi pelaku But I firman. surrender everyone. Tuhan, aku serahkan setiap Oh, the power pribadi. of God, the anointing of God, Kuasa Tuhan, urapan Tuhan. to come upon everyone right now. Oh, turun atas The setiap blood of daripada Jesus upon everyone. dan darah Yesus atas semua I mereka. pray right now, Lord, Aku berdoa saat to ini. everyone who stretches your hand towards you. Dan kepada setiap mereka yang mengangkat tangan menjangkau Engkau. Oh, I pray for the blood of Jesus. Aku berdoa biarlah darah I pray Yesus. for the power of God. Aku berdoa buat kuasa For the Tuhan. anointing of the Holy Spirit. Urapan daripada Roh Kudus Come upon each and every one of the hands. datang kepada setiap Oh, mereka. touch each and every one of the hands. Jamah setiap Touch tangan-tangan each and mereka. every one of them, Lord. Oh, jamah setiap Oh, mereka I pray Tuhan. the anointing of God. Biarlah aku berdoa urapan Tuhan. Break the yoke of the enemy. Membantahkan setiap We kuk break pada the yoke of the musuh. enemy. Patahkan setiap We break kuk the yoke daripada of the musuh. sickness right now. Oh, aku katakan patahkan setiap kuk The name dosa. of Jesus. Di dalam nama The Yesus. name of Di Jesus dalam nama is Yesus. higher and greater than any other name. Oh, engkau lebih tinggi, lebih besar daripada nama yang lain. Believe in the name of Jesus. Percaya di dalam nama Grip Yesus. onto the name of Jesus. Dan terus panggil nama The Yesus. devil is a liar. Bahwa si iblis itu adalah The devil is a pembohong. liar. Si iblis itu adalah I pembohong. have come to set you free, says Jesus. Dan Yesus berkata, aku datang untuk I have come to membebaskan. set you free. Aku datang untuk membebaskan I have engkau. come to set you free. Aku datang untuk membebaskan The engkau. power of the blood of Jesus. Kuasa daripada darah Yesus. Even right now upon each and every one of you. Oh Tuhan. Oh, lift up your hands and say, Lord, touch me. Dan angkat tanganmu dan berkata, Tuhan jamah God is aku. changing things in your life. Tuhan sedang mengubah hal-hal dalam God is hidupmu. moving things in your life. Dan Tuhan sedang menggerakkan hal-hal di dalam God is moving dirimu. you from darkness to His marvelous light. Dan Tuhan membawa engkau, mengubah engkau dari tempat yang gelap ke tempat yang luar Now biasa. says God. Dan sekarang kata Now Tuhan. says God. Dan sekarang kata Not Tuhan. tomorrow. Bukan besok. Not next year. Bukan tahun God depan. says now you are free. Dan sekarang Tuhan berkata engkau Now bebas. you are free. Sekarang kau bebas. The power of the Holy Spirit. Kuasa daripada Roh The Kudus. anointing of the Holy Spirit. Urapan daripada Roh On Kudus. each and every one of you. Setiap daripada engkau. Karakabasande Oh, lebasan rabasakara labase. Oh, rabasandara labase. Believe, says God. Believe, says God. Percaya kata Tuhan, percaya kepada And you Tuhan. will receive, says God. Dan kau akan menerimanya kata Tuhan. God wants to bring healing to each and every one of you. Dan Tuhan mau membawa kesembuhan kepada setiap daripada I engkau. see God wants to touch each and every one of you. Dan aku melihat bahwa Tuhan akan menjamah setiap daripada You know the engkau. word we listen today, Airo. Dan kau dengar kata airo. God says, Dan Tuhan berkata, it's okay about your past. dan nggak oke tentang masa lalumu. God said, I'm not going to think about it. Dan aku tidak akan But berpikirnya. from now on, Dan tapi mulai sekarang, live right, says God. tapi hidup dengan benar. Live right, says God. Hidup benar. I'm cutting off the things that is not pleasing. Dan aku memotong semua I want hal-hal you to yang allow me tidak to cut berkenan. off. I want you to allow me to take away things that is not pleasing. Dan Tuhan berkata, izinkan aku untuk mengambil semua yang tidak berkenan. So that I can take you, Sehingga aku bisa membawa I engkau. can prune you, I can cut you and put you in the right place. Dan aku bisa membersihkan engkau. Menaruh engkau di tempat yang lebih baik. So that you are able to grow. Sehingga engkau mampu bisa So that you bertumbuh. will be able to bear fruit. Sehingga kau bisa menghasilkan buah. So that you can able to bear excellent fruit, says Dan God. engkau menjadi buah yang unggul kata Lord, Tuhan. I give you glory and give you honor. Tuhan, aku berikan kemuliaan, aku berikan For hormat. everyone who is here. Setiap orang yang ada di tempat And ini. everyone who is watching live. Dan juga setiap orang yang menonton lewat I Zoom. pray for the power of God. Aku berdoa untuk kuasa Tuhan. Touch them, Lord. Jamah mereka Touch Tuhan. them, Lord. Jamah mereka Touch Tuhan. them, Lord. Jamah mereka The Tuhan. power of the Holy Spirit. Kuasa daripada Roh The Kudus. power of the Holy Spirit. Kuasa The daripada Roh Kudus. manifestation of the Holy Spirit. Manifestasi daripada The Roh chains of Kudus. the enemy is broken. Semua rantai-rantai musuh dipatahkan. Sickness are fleeing in Jesus' name. Oh, sakit sudah disembuhkan. Sickness is fleeing in Jesus' name. Sakit itu akan pergi dalam nama Yesus. God is breaking the chains of the enemy completely. Dan Tuhan sedang mematahkan rantai musuh secara All things has konkret. passed away. All
All things has passed away. Yang lama sudah berlalu. All things has passed away, says Yang lama God. sudah berlalu, kata Tuhan. And behold, Dan ketahuilah. behold, Dan ketahuilah. I will make all things new. Dan aku akan membawa hal yang baru buat engkau. Come on, lift up your hands and say, thank you, Jesus. Angkat tanganmu berkata, terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Father, we give you glory, Lord. Bapa, kami berikan segala In kemuliaan. Jesus' Di name. dalam nama In Yesus. Jesus' Di name. dalam nama In Yesus. Jesus' Di dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.